दीपं ज्योति परं ज्योति दीपं ज्योति दीपमे हरत्मथा प्रातदीपं नमस्ते। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। फूल कहले फूल से मोटे हाइट वेट अधिक फूल कड़े पड़ुची पिला माने जब किए न जानी मुझे कहूँ दीपक सर तो बेसिकली से इंग्लीश पढ़ाए पिला तो मुझे आसला सार गोटे भल कथा कहूँ मुझे अध्याय जस्ट शुणी कि क्यारियर कर मैंने आगे से कथा सार गोटे कहते कौन दरवाजा खोलवा कथा सर ठीक तो आसला जस्ट शुणी सार को कहवा कथा जे माने जदि तुम प्रयास करुच माने किसी गोटे जिनस को ट्राए करुचा हूँ जितवा सागर समान सर करेक्ट कर जो तुम प्रयास करुच गोटे जितवा सागर समान कारण तुम प्रयास करुच आज ना पर जित मामुद गजनी को केत चिन्ह गुजरात गोटे सोमनाथ मंदिर अच्छे से 16 थर 17 थर पराजय माने पराजय कर 17 थर विजय लाभ कर स्टोरी जिकापे जाए पढ़ से क्या देखिकिना अनुप्राणित हेले माने जोटा कहते बिलीव आसला जो करें सी बसते दिने इवनिंग रे देखुं गोटे बुढ़ियाणी बसाटी पूरा केते पतला समस्त देखी बुढ़ियाणी बसा केते पतला सी छिड़ी जाऊँगी पवन रे सी पुणी गोटे सेकेंड तो बांधि तो सी कहले आठ लोग किसी माने बोले जपन आम ट्राए कर जितवा से गोटे जगह आउ जगह आउ थे तो सार से गोटे कथा सार जो कहते आम आउ गोटे कथा मुझे सब पिला टेंशन आने मुझे पढ़ला टाइम आम भी करूँ सेमती 6टा चैप्टर अच्छी पिला पढ़ती जोटा सबुठ कष्ट से 10 मिनिट दिखती जोटा सबुठ इजी मोर हो दिखती 10 घंटा सब पिला सेमती हुए कारण अलग जब जोटा हार्ड अच्छी पढ़ी पढ़ू निद लगे पिला गोटे भल टैबलेट तो से टाइप आज आम गोटे ये करवा कि जोटा होना आम बेसी टाइम दबा जोटा हो जमा दबानी टाइम दबा कम दबा ताले कौन रहा बालांस होना पाठ पढ़ा कारण आम खाली पास करवानी 6टा चैप्टर भल कर लाइफ में बहुत सारा माने दरकारी अच्छी आ गोटे जिनस जब तुम गुरु भी कहदे मो मत गुरु कहदे आम जहाँ जहाँ शिखुचे से सान हो बड़ हो गुरुर संज्ञाटा सेमती जदि आम किसी जिन जानी ना कि व्यक्ति कौन व्यक्ति विशेष आमको से अवगत करा से बापा माँ हो पारती सांग हो पारती गोटे तुम माने किए दूर संपर्क हो पारती बा टीचर हो पारती जदि तुम कौन लोक किसी मात्रा शिखुच आईटा तुम निजर जीवन शैली तुम कौन कौच लगाच ताले सेटा हूँ गुरुर संज्ञा किसी भी शिखिल आमती नहीं सब बदमाशी भी शिखी शिखाटा क्या कहुए भल जिनस को आम सब मनुष्य पाखे किसी भल अच्छे आम भल को एक्सेप्ट करवा
खराब को कौन करवा वर्ज्य करवा माने छाड़िबा ताकू कहते सहीटा हूँ गोटे भल माने कौन हम स्टूडेंट बा भल छात्र गोटे सहीटा माने लक्ष्य आजिका डेट पिला कौन कर खराब जिनसा एक्सेप्ट करूँ भलटा को परित्याग कर राइट सार केमती बाड़े पिला सब आड़े कहते सार मत केमती पढ़ेले कहीं कहना ठीक तो आम सब बेले समस्त पाखे किसी भूल किसी कमी अच्छी से समस्त मनुष्य आम फटो तो भगवान के जगह लगी था राइट तो से समस्ते किए भी हो गुरु एक्चुअली जस्टिफिकेशन हूँ प्रॉपर जस्टिफिकेशन किसी लर्निंग किसी शिखा जिन जहाँ पाइल सी हूँ गुरु आ शिखब पॉजिटिव सेंस आज मुझे देखुची पे सब नेगेटिव शिखुं मुझे देखुची सार एमती आमको कर सार बाड़े देते सार ये करदे आ कहना सार आमको वर्ष सारा पाठ पढ़े जहाँद्वारा आम टे पास हेलु कि कौन करूँ ठीक अच्छे तो से सब आम मोटो नहीं चलू आगू आउ तो सार टी आम जहाँ कंटिन्यू करेंगे मुझे ठीक अच्छे आप ठीक अच्छे ये मुझे कहूँ ठीक अच्छे आलोक सार कहूँ आगे प्रथम चालू फर्स्ट ऑफ ऑल कहिबी टोन बोधे समस्त पाखु जाऊ ड्यू टू सर्टेन रीजन मो टोन खराब अच्छे जहाँ भी अच्छे फर्स्ट ऑफ ऑल एसबू जिनस जहाँ भी हो वर्तमान जहाँ चली कौन चलती यही सार मैंने पढ़ुंट आज जो जिन कहते प्रत्येक टीचर देख प्रत्येक क्लास रे 10 मिनिट मिनिमम तुमको मोटिवेट कर तो आज कहीं कह अच्छी किसी स्पेशल या कि आज कहले स्पेशल डे रे पिला मानिबे मन रख गोटे विचार उपर आमे बार बार भाविले चेंजेस आनी परिबे गोटे विचार पर जिते आम कम करवा से चेंज टीचर्स डे समस्त सार कहले बेटर ठीक मानी लाभ कौन अच्छे आज समस्ते ये शुणी जाओ घर गला किए पढ़ू बेकार टाइम वेस्ट काली पढ़ी काली जिनसा लाइफ केवे आसे आम सब गोटे पैसा रहा दरकार नॉलेज कि नॉलेज वेस्ट था टिके नहीं जी कौन सब जिनस जदि से सब जिनस हो पारुनी ताले विश्वास कर तुम मैंने समस्त मनी इन्वेस्ट कर आज सेलिब्रेशन पूरा सेलिब्रेशन कंप्लीटली वेस्ट जो तुम से न कर विचार उपर काम करने को ट्राए कर प्रति वर्ष सेलिब्रेशन हो प्रति वर्ष जहाँ हो कल्चर पूरा बेस्ट बढ़िया अच्छे सब जिन ठीक अच्छे जो जिन कह सब के काम लगे आम सोसाइटी पे एटा मानुचे तुम भी प्रोब्लेम आम सोसाइटी टोटल वर्ल्ड रे देखी चल माने तुम देख जो जिनस भूल जो मैंने रैली कर घर गला से भूल समस्त कर यस मद रैली हो घर गला जो लोग रैली कर मद पी बेसी बुझ यस से बर्तमान आजिका डेट्रे स्टूडेंट मान पाखे बहुत अधिका देखा जो आजिका डेट्र माने बहुत खराब जिन भाव टीचर कहला समस्त सार मैंने जो भी कथा कहते खराब लगुच नहीं मुझे जानी एज ए स्टूडेंट समझ ना सार जोटा कहले बेटर यस ठीक अच्छे से बेटरटा को खाली डेली भाव के सांग साथ कथा पड़े अरे सार जो से कथा कहते ना सेटा ठीक अबे सॉरी ठीक तो कौच कम थर लगाओ जोटा ठीक कौच समस्ते कहीदेव कि नहीं सार जोटा कहते ठीक कह कम लगाओ भाई दरकार पड़ुची तुम्हें से टीचर को ठीक 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 दिन सारा ठीक कहले भी से टीचर खुशी हेबनी खुशी केतले हो तुम जब से कम को ता कथा को यूज करिवो काम रे लगेबो निजे भलो है कि भाई गोटे टीचर जति बेले तुमको पढुची सब ए प्लानिंग रखी कि गोटे कि तुम ताकू प्लस कर के बुझिबो बुझेला बस एति की कर आउट जिंस पिले गोटे क्लास भीतर मु देखुची बहुत प्रत्येक क्लास रे मिनिमम या मुह सियाड़े ता मुह सियाड़े या मुह सियाड़े ई सियाड़े माने जणक कथाटा को आउ जणे एक्सेप्ट करू
गोटे जिनस निजे माइंडफुली भाव प्रत्येक क्लास रे मिनिमम गोटे पिला थी जार भल ड्राइंग हो ये शुणु मिनिमम प्रति क्लास गोटे पिला थी जार बढ़िया से पाठ हो मिनिमम प्रत्येक क्लास गोटे एमतीका पिला थी मैथ बहुत स्पीड करूँ किए साइंस बहुत स्पीड करूँ एमती भी पिला थी देख माने पाठरे लूज हो पारती बट बिहेवियर हैबिचुअल एक्टिविटी एते मस्त के टीचर ता विषय खराब करनी एमती भी पिला थे किए पिला थी बढ़िया गीत बोलू किए जड़े पिला थी माने डांस सॉन्ग जहाँ भी किए स्पीच भल दौर किए सब जिन बढ़िया से प्लानिंग बन पार किए टोटाल क्लास को लीडिंग दे पार तो भाव डिफरेंट पिला पाखे डिफरेंट सोर्स रो क्वालिटी अच्छी जदि आम समस्ते समस्त शिखा ट्राए कर तो भाभी पार्छ समस्त ऑलराउंडर बनी पारे गोटे क्रिकेट टीम केतबेले जीत भल बैट्समैन हेले ना भल बोलर हेले कि क्रिकेट पुओ पिला देखुच समस्त देखुं पुओ क्रिकेट टीम केतबेले जीत ना अंपायर को पैसा पत्र देले देख गोटे बैट्समैन जदि आम सबुतक बैट्समैन नहीं गले बोलर माने बैट्समैन को काटिदेवे जदि आम सबुतक बोलर नहीं गले तो बैट्समैन माने बोलर्स को काटिदेवे तो आम सब ट्राए करवा जितेटा ऑलराउंडर आम भीतर रही टीम भीतर ऑलराउंडर कहीं जन्मर बनी न था सब ठीक जिनस काम कले बनती समस्त को एक्सेप्ट कले बनती एक्सेप्ट करबा मु कहला प्रत्येक क्लास रे डिफरेंट सोर्स रे पिला अछि समस्त क्वालिटी अलग अलग क्वालिटी अछि हमें समस्त को जदी धर से पिला रो ड्राइंग भलो होछि एटलीस्ट से 3-4 जन को ड्राइंग सिखो भाई ए जिनसटा एमती कर भलो आसी कार गीत भलो होछि से भाई तू एमती गीत रो बोलिबू बेटर हो कार मैथमेटिक्स भलो होछि से भाई तू ए टेक्निक न करी कि ये टेक्निक करिबू भलो हो जन जन द्वारा क्लास रो सब पिला मानुची से पिला टीचर नुहे जड़े जब गोटे पिलार मैथ भल हो मानुची से तुमको पूरा 101% बुझे पार 101% 100% कहूनी आमको लगे कि आम टीचर ही सब बेस्ट आटा लगवाटा भी भल से 101% कह 101% ओके तो मानुची से टीचर को पूरा तो बुझे पार 30-40% बुझे पार आम के बुझे को ट्राए कर आम कौन करवा यार भल हो अरे होनी तासे तो सर कंसल्ट कर समस्त समस्त को एक्सेप्ट कले गोटे क्लास रे बहुत सारा ऑलराउंडर बनी पारि ऑलराउंडर बनवाटा ही ठीक ओके बाकी जिन सब ले टाइमिंग टिके बेस्ट रख परफेक्ट टाइमिंग जो जिनसटा जो दिन दरकार एंड एक्चुअली जिनस कौन हो जाए आम जितक बेले ऑलमोस्ट लेट हो जाए खेल खत्म हो जाए फिर ही साल ए पढ़ी दी आगु कहीं भाव पढ़ला बेले ही भाव पढ़ला बेले ही पढ़ से बेटा समस्त शिखा पूरा टाइम अच्छी जिते पार से शिख टाइम पे इस्तेमाल कर एलन मास्क जान एलन मास्क आज का डेट से वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन से रिच पाखे पैसा अच्छी बोली नुहे पाखे टैलेंट अच्छी टैलेंट जी भी नहीं से डेभलप करूँ यस मु रिसेंट तार बायोग्राफी देखुली से कहला मु गोटे सप्ताह मिनिमम 100 ରୁ 110 घंटा काम करूँ भाभी पार्छ डेली बेसिस केते टाइम पड़ला 110 बाय 7 मिनिमम तो तुम से 15-16 घंटा पड़ेगा आम कौन कर घंटाटे पढ़ते यार बोरिंग लगुच कि इंटरेस्टिंग पढ़ मैथ रे मानुची मत बोरिंग लगुच तो मैथ घंटाटे कला मत जोटा भल लगे पढ़ीदेवी सिंपल माइंड फ्रेश हो पुणी मैथ करी सार जो कथा करी जोटा होनी अधिका टाइम दियो जोटा आम कौन कर जोटा हो अधिका टाइम दे से तुम किसी फायदा हबार लस ओके ये सब जिन गुड़ा को ट्राए कर सब जिन समस्त को एक्सेप्ट कर समस्त तुम्हें भाव कि भगवान क्या खाली जन्म देना समस्त पाखे किसी ना किसी क्वालिटी अच्छी ओके
तो जहाँ पाखे जहाँ क्वालिटी अच्छी ताकू ट्राए कर कि से क्वालिटी घोषारी जमी बाहर को आसो बहुत गुड़ाए क्वालिटी बोले लुचि जाऊँ जब तुम जानूँ कि तुम फ्रेंड पाखे किसी क्वालिटी अच्छी तो घोषार एनकरेज कर तू जा पारि पार्छ तो शिख यहाँ भी तुम बेटर ओके बाकी जोटा भी समस्ते कहते खाली आज डेट रे नुह आमर अलमोस्ट आम देख 2-3 वर्ष जहाँ भी टीचर मैंने कही ट्राए कर मु कहूनी टीचर मैंने जोटा बुझे पूरा 100% लगे दियो कहीं वर्ल्ड रे 100% कहीं ना सब जगह भूल अच्छी आम जे भूल करनी से लाइफ में किसी तो भूल हवाटा ठीक कि गोटे भूल बार बार हवाटा भूल बुझीगला तो जोटा टीचर मैंने कहते मानुची 100% कहीं ना तुम्हें भी 100% लगे पारे तुम्हें मु कहीं नुह कहीं लगे पारे 100% कम 30-40% तो लगे पारि 30-40% लगे ना नहीं क्या विश्वास होंगे लगुच ना समस्त बिलीव अच्छी बस 30-40% लगाओ निज लाइफ बढ़िया से बने दब ओके ये कहबी जदि भल लगे कम लगे जदि भल लगे तुम इच्छा एड ऑन करी खाली 8 पढ़े कौन 8 जब किसी गोटे मो देह खराब है पढ़ी पारि कि एवं जो टाइम भावुँ पढ़ी पारि ना अच्छा काली जब मुझे पढ़ी पार्ली आज भाविली काली पढ़ी देती था मुझे सब भावुँ कि कल तो कर पारे से आसो सब बेस्ट जिन हूँ लाइफ में आज जो जिनसा करुच आज कर काली जिनसा लाइफ में केबे आसे तुम काली जो काली किसी बाहर नहीं जस्ट कहला काली बोले किसी काली तुम भावुच मैंने बहुत प्रॉब्लम ठीक अच्छे तो से नहीं सब माइंड चलो सब जिन आज दिवस जो प्राधान्य दिवस तो आगे सब रचना कर रचना ना जन्मदिन जो राधाकृष्ण केते मसीह कौन से सब कथा कर बर्तमान बुढ़ा हो गला कारण बर्तमान नुआ नुआ कथा सब चली उद्देश्य हूँ जन्मदिन को से समस्त गुरु मान अर्पण कर लाभ अच्छे ना क्षति अच्छे पिला लाभ जेहेतु से पदवी राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति जहाँ गोटे आईन करी नियम करी आईन कराई से आईन नियम अनुजाई प्रति शिक्षा अनुष्ठान पालन कर चालाक ना नहीं आम चालाक आम चालाक भाव के चेष्टा कर बर्तमान जहाँ कहले बर्तमान चेष्टा कर कथा कहते बर्तमान में चेष्टा कर आम से कथा चेष्टा करें जे भविष्य भविष्य नहीं सारे जदि आज कर भविष्य तो सुंदर आज डिपेंड करले खाली कथा आज जदि कर सब जिनस से जो आलोक लास्ट टू कहला हुए तो भल हो पाता आई कुड हैव डन इंग्लिश रे कहले सेटा जन तुम लाइफ रे कहलो यू गिव योर 100% रिजल्ट ऑटोमेटिक भल ही आस टाइम यूज कर टाइम फ्री अछि मंडक किंतु ता कीमत अलगा कोन कम पाइबी सेटा भी कानागर बैच रे कुए जो पिला 24 घंटा को 27 घंटा करिवो से आगु कर से मत पता सर 24 टाइम केमति कर घंटा 3 घंटा आगु पछ कर दू ठीक अछि केमति करिबा जोड तुम सोउछ 8 घंटा से 6 घंटा सोउ 2 घंटा बारला तब तो 24 घंटा केते गेला 2 घंटा आगे गेला 26 खेलिबा को घंटा टे जाउ चला 2 घंटा आउ ताको घंटा काट देलो केते गेला 27 घंटा गेला आज जब तुम चाहिए 24 घंटा भी गोटे घंटा कर दे जब तुम टोटल उठी भी नहीं सोई पड़ी काई तो ठीक अछि किए केमिति यूटिलाइज करे सेटा डिपेंड करे हला चलबे अरे मुझे भविष्य तो बरे गोटे कथा कहि ता इंग्लिश रे भविष्य तो ना इंग्लिश रे भविष्य नहीं से कहे ताको वक्तव्य को धन्यवाद खाली इंग्लिश गोटे को ओडिया गोटे अलगा भावटा अलगा कि भाषा से ना लगाई थी भावटा एक देख तो बर्तन आज पाठ पढ़ुछ कोन बेंगा तुम आज पाठ पढ़ुछ कोन बेंगा काली परीक्षा दो बेंगा
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଠ ପଢୁଛ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇକା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଗରେ ନାଇଁ କଣ ଅଛି, ସେଟା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ମାନେ ଭାରତ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଶ୍ରମ କଲେ, ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାଲି ସେଟା ଫଳିବ। ଆଜି ଯାହା କରିଛ କାଲି ସେଟା ଫଳିବ। ଯଦି ନ ପଢିଛ କାଲି ଫେଲ ହବ, ଯଦି ପଢିଛ କାଲି ପାସ୍ ହବ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଦଣ୍ଡବତ ସହସ୍ରାଣୀ ଖଡ଼ାପତ୍ର ନଦୀ ଅଧେ, ଶରୀର ନ ସିଞ୍ଚି ଖାଲି ଦଣ୍ଡବତ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ କଥା ସେ କହିଦେବେ। କଣ କହିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? କଣ ଶୁଣିଲ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ତମ କାମ କରିବ। ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ ଯାହା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରିବ, କାଲିକି ରଖିବା ନାହିଁ, ଆଜି ହିଁ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତମେ ସିନା ସାର୍ କଥାଟା ମାନିଲେ ହବ, କେମିତି ମାନିବନି? ଦଣ୍ଡବତ ସହସ୍ରାଣୀ ଖଡ଼ାପତ୍ର ନଦୀ ଛୋଟିଆ ଶ୍ଲୋକ ଇଏ। ଆରେ ଯାଉ ଆସୁ ଜାଣେ ପ୍ରଣାମ, ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣାମ। ଖଡ଼ାପତ୍ର ନଦୀ ମାନେ ଯଦି ଖଡ଼ାପତ୍ର ଥିବ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେମିତି ହବ? ତାହେଲେ ସେ ଖଡ଼ାପତ୍ରଟା କଣ, କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ଖଡ଼ାପତ୍ର କଥା କୁହାଯାଏ? ଖଡ଼ାପତ୍ର ଗୋଟେ କଣ ସେଥିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଟା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦବା କଣ ଶିକ୍ଷକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି? ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଇଏ ନୁହଁ। ତମ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ କହ, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ କ୍ଷତିରେ ପକଉଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମକୁ କ୍ଷତିରେ ପକଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେଟା ତମେ କାଢିକି ଦେଇପାରିବ କି? ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତମେ ମହାଦାନ ହବ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଯାହା କହିଲେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆରେ କାହା ମନ କଥା କିଏ ଜାଣିଛ? ମୋ ମନରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୋ ମନରେ କଣ ତମେ କେହି ଜାଣିବ? ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ମୁଁ କଣ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି, ଯୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ମତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଆଜି ମନେ ମନେ ଶପଥ ଦିଅ ଯେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଗୁରୁ କହିଲା ଆମେ ଗୁରୁ ନୁହଁରେ, କହିଛି କେତେ ପାଠ ଭିତରେ ଗୁରୁ ରୂପମ ଗୁଣାତୀତମ ରୁ ରୂପମ ରୂପାତୀତମ ଗୁଣ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଦଶଟା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ କି ଗୁଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଦେଶ ବସିଛେ, ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ନାକ ନାହିଁ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁ ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛୁ। ଅର୍ଥ କିଛି ମହତ୍ କଥା, ମହତ୍ ଗୁଣ, ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ଧରିକି ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ତମକୁ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ କହିବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଶିଖିয়েছে ଶିଖିয়েছে ବୁଝ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ବା ଆଲ୍ଲାହ ଯାହାକୁ ଯାହା କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ତମେ ସେ ଖରାପ ଗୁଣଟା କଣ ଦବ ବୋଲି ଯଦି ମନେ ମନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କଲ ହଁ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହେଲା, ତମେ ସେଟା ଦେଇଦବ। যে দ্রব্য মতে সমর্পନ୍ତି পুରୀ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି। ପରେ ଯଦି ଦେଇଦେବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ ପାପ ହବ, ଅନ୍ୟାୟ ହବ। ତେଣୁ ତମ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ଶପଥ କର ଆଜିକା ଦିବସରେ ବା ଆଜିକା ଏଇ କାମରେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ତେଣୁ କେମିତି ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ନ ବାହାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ କି? ରହିବନି। ତେଣୁ ତମ ଭିତରେ ସେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଆମେ ହଜାରେ ଗୁରୁ, ହଜାରେ ଶିକ୍ଷକ, ହଜାରେ ଯଦି ତମକୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବୁ, ସେ କେବେ ତମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ? ଅଳିଆ ସଫା କର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ। ଆଗ ମନକୁ ପବିତ୍ରତା ଆଣ ହେଲା। ମନକୁ ପବିତ୍ରତା ଆଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ଯାହା ଯିଏ କହିବେ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିବ। କ୍ଷେତ ସଫା ନ କଲେ, କର୍ଷଣ ନ କଲେ, ଧାନ ବୁଣିଲେ ଧାନ ଉଠିବ ନାହିଁ, ସେ ଧାନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ତେଣୁ ତମେ ତମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଚାଷ କର, କର୍ଷଣ କର ବା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କର, କଲେ ହିଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ପୂଜା କଣ? ମୁଁ ହଉଛି ପବିତ୍ର, ତୁ ଜାତ ଯେ ପୂଜା ସିଏ। ପବିତ୍ର ଆସିବ କେମିତିକା? ଯଦି ଆମ ମନରେ ଅପବିତ୍ର କଥା ଥିବ,
ଅସୁବିଧା କଥା ଥିବ, ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟକୁ ସଫା କର, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆର ବର୍ଷକୁ ଥାଅ ଦେଖିବା ଯେ ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଗୁଣ ଭଲ ପିଲା ବାହାରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଏ ବର୍ଷ କର୍ଷଣ ହଉ, କଣ ହେଇଗଲା? ଏ ବର୍ଷ କର୍ଷଣ ହଉ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜଣା ପଡିବ ତମ ଭିତରେ କଣ କେହି ନାଇଁ। ତମର ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଖରାପ ପିଲା ବାହାରି ପଡୁଛି, ପାଠରେ ଭଲ କରୁନାହିଁ, ଗୁଣରେ ଭଲ କରୁନାହିଁ, ବାପା ମା ଆସିକି ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଏମିତି ଗଲା ସେମିତି ଗଲା, ଏଇଆ ତାହେଲେ ମୋର ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ତୁ ଖାଲି ଆଜି ଦିନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଏଠି ଆରାମରେ ସବୁ କଥା କରିଦେଇକି ପଢିଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର ଆମର ଯାହା ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତାହା ବାହାର କରିବା। ସେଟା ଶପଥ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ବରଗଛ ନାହିଁ, ତା କଳ୍ପ ବଟ କହ, ସେ କଳ୍ପ ବଟରେ ସୂତା ଆଉ ଖପରା ସବୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରି ଆସେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେବି। ମନେକର କାହାର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ କୋଉଠିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜି ଛୁଆ ବରପୁଳି ଖାଇବିନି, କି ପିଜୁଳି ଖାଇବିନି, କି ସପଟା ଖାଇବିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଦବ। ଛାଡ଼ିଆ କହିଛ, ଛାଡ଼ି କହିକି ଆସିଛ, ତମେ ଯଦି ଜୀବନ କାଳ ଛାଡ଼ି ଦଲ, ତାପରେ ତମେ ଯାହା କହି ତାହା ତମେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଦବ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଦବ। ତେଣୁ ତମେ ସେମିତି ଗା ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ତମେ କଣ ଖରାପ ଆଚରଣ ଅଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ଗୁରୁ ବନିବାଟା ବହୁତ ସହଜ ନାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ଯତ୍ନ ମାରିକି ଦେଇକି ଆସି ବସି ପଡ଼ିବି, ଭଣ୍ଡ ବାବା ହେଇକି ଗୁରୁ ସହଜ ନୁହଁ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହବାଟା କଷ୍ଟ ମାନେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କହୁଛି, ଥରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆସିକି ସେ ନିଜେ ଗୁରୁ ହେଇକି ଆସି ବସି ହେଲା। ଗୁରୁ ହେଇକି ନୁହଁ, ଗୁରୁ ବନିକି ବସିଲା, ବୁଝିଲା କି? ମାନେ ଗୁରୁର ବେଶ ହେଇକି ଜଣେ ଗୋଟେ ଇଏ ଝିଅଟେ ଆସିଲା, ଆସିକି ସେ ଆସିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ମାନିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ତ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବିନି, ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଜନବସ୍ତି ରଖିବି, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତୁମର ଯାହା ଜିନିଷ ସେ କ'ଣ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଯାହା ଧରିକି ଧନ୍ୟର ଝିଅଟେ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ। ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ସବୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ତାକୁ କହିକି ଗଲେ ମୋତେ ଏବେ ମୁଁ ଖୋଲିବିନି, 7 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବି। କାହାକୁ? ସେଇ ଝିଅଟି କହିଲେ 7 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବି କହିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇବ। ସେ ଝିଅଟି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତି କରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବହୁତ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ନାରଦକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯାଅ କୋଉଠିକି, ତାକୁ ଯାଇକି ଖୋଲିକି ତାକୁ ମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି କର। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା। ମାନେ ଗୁରୁ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ କହିକି 7 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବେ, ମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଖୋଲନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆରେ ସେ ତ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇକି କହିଲା ନା 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 ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର କେତେ ମହିମା, ଆଜି ନାରଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କାଲିକି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ କିଏ, ବୁଝିଲା? ସିଏ ଆସିକି ସିଏ ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନା ନାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଖୋଲନ୍ତୁନି, ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବେ, ତେଣୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆପଣ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନାଇଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ହେବା। ତେଣୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ଅଛନ୍ତି, ନାରଦ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଆହୁରି କ'ଣ ଥିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ସିଏ ଆସିଲେ ହିଁ ଖୋଲିବେ। ସିଏ ସେଥିରେ ହିଁ ଫେରି ମାରିଲେ। ତାପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ କି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସ, ସେ ଦେଖ ଗୁରୁକୁ ଚୋରି ହାରି କରୁଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଧରିକି ଠକଟା ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ଚୋରି ହାରି କରି ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ନାରଦ କରି ଡାକିକି ନେଇଗଲେ।
ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆସିକି ତମେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଖୋଲ, ସେ ବନ୍ଧନଟାକୁ ମୁକ୍ତ କର ହେଲା। ତମେ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କର। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚୋରି ହାତରେ କରୁଛ, ଯାହା ଠକିବାରେ କରୁଛ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କର। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସିଲା କି ଆସିକି ସିଏ ଟିକେ ଥର ହରେଇକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଅବସ୍ଥା ଘାଇଲା କରିଦେବେ, ସେ ଆସିକି ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଖୋଲିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଭଗବାନ ବଡ଼ ହେଲେ ନା ଗୁରୁ ବଡ଼ ହେଲେ? ଗୁରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ହନୁମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଇଛି କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଛୋଟବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବେଶ ଇଏଟା ସେ କାହାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କିଣି ପକେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସରହର ହେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ମୋତେ ଇଏ ଗିଳି ଦେଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ତ ମୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଇଏ ତ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଇଏ ମୋତେ ଖାଇଦେବ, ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ କରିବି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ତାକୁ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିନା ରହିଲେ ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁନି, ଆଉ ତମକୁ ନା ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ, ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲେ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି କେମିତି? ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି। ତ ଆଗରେ ରହିକି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୀକ୍ଷା ବି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଯାହା ବି କର, ତମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ତାକୁ ଏତିକି ବିଲିଭ୍ କର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତିକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ଆପଣ ସେଟା ତା ପରମୂଳରେ ତମଟା ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଠାକୁର ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତା ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଣୁଥିବ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି କର, ଯେଉଁ ତମେ ଟିଚରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଫଲୋ କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନ, ବଟ୍ କାହାକୁ ତ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛିଟା, କାହିଁକି ଆମେ ସେ ଟିଚରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛେ? କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୁଝୁଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛ, ଯଦି କୌଣସି ଇଏ କରୁଛ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲ, ତମେ କିଛି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାହା ବି ଦିଆହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ବି ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଝିଲା। ଆଉ ଠକିବନି କି, ବୁଝିଲା। ଆଜି ଏଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଶପଥ କରିକି ଯାଅ, ଦେଖିବା ପରେ ତମେ କେମିତି କାମ ଲଗ। ସବୁଥର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ହିଁ ପିଲା କହନ୍ତି ନା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବି କୁହନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ କାମ ସେଇଟା ଲଗାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କର 100% ନହଉ। ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 1% ଏମିତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯାହା ଛାଡ଼ିଛ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଡେରୁ ଚେଷ୍ଟା କର 100% କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ 1% ଟ୍ରାଏ କର, ତାପରେ 2%, 5%, 10% ଟିକେ ଆଶା ହେଲା। ଆଉ କାରଣ କାହିଁକି ନା ଟିଚର ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମାନେ ପିଲାକୁ ପାଠଟା ଦିଆଗଲା, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ 10ଟା ଆଜି ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ପାଖରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ପିଲାଟା ମୋତେ 100% ପାଠ ଦେଇପାରିବ। ବା 100% କହ ଯେତିକି ପାଠ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆସି ଦୋଷା ସହିତ ରେଡ଼ି କରି ସେ ଦେଇପାରିବ, ସେଇଟା ବୁଝିଲା। ସେ ଦେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଗଧ ଚାଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଠୁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସେମାନେ କରିବେନି ଯେ ଏଇ ପିଲାଟା 100% ଦେଇଦେବ। ଆଉ ସିଏ ଜାଣିଛ ତାର ନଲେଜ କ'ଣ, ଏଇ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ସେ 100% ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲାଟି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ବି 100% ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆଲୋଚନା କଲେ ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ପାଠପଢ଼ା ତାର ଯଦି ହଉନି। ବଟ୍ ତାଠୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଏତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10%, 20% ଆଟଲିଷ୍ଟ ବସିକି ଆସିବ, ଟୋଟାଲ୍ ମିଲ୍ ହେଇକି ଆସି ବସିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କର ନିଜେ 100% ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା 20%, 30% ହେଲା। ତାପର ଡେଜ୍ରେ 20% 30% ନେଇକି 60% ବଢ଼େଇକି ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହଁ ରେଜଲ୍ଟ 10% ହେଲେ 5% ହେଲେ ବି ଚଳିବ, 0 ହେଲେ ଖରାପ। ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ଇଏ ମାଇନସ୍ ବି ହେଉଛି। ମାଇନସ୍ କ'ଣ? ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ, ସେଇଟା ମାଇନସ୍। ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ମାନେ କରିବା ନ କରିବା ତୁମେ ଯଦି 5% କରୁଛ ହିଁ ଭଲ, 0 ହେଲେ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲା ତାର ମାଇନସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏଇଟା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯାହା ପାଠ ଦିଆହେଉଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କନସଲ୍ଟ କରି ଜଣାଅ, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବା ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇ ପାଠଟା ଆଉଥରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବ ସାର୍ ଯଦି ବି ତୁମେ ନ କହିପାରୁଛ ମୋତେ କୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଜଣାଅ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜଣାଅ। ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଏଇଟା ପାଠଟା ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଉଥରେ ପଠାନ୍ତୁ କି ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି, ଯାହା ବି କୁହ ଜଣାଅ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଯେତିକି ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିବ ଟିଚର ସ୍କିପ୍ ମାରିବ, ତ ଲାଭ ହେବନି, କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ତୁମର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ।
ତମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ଆଜି ପାଠ ନ ପଢି ଯାଇକି ସାରୁ ଠକିଦେଲୁ ତ ସାରୁ ଠକିଲ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଠକିଲ ସାରୁ ବା ପଢିବାର ନାହିଁ ସାର୍ ତାର ପଢେଇବ ତମକୁ ପଢିବାର ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ମନେ ରହିବ ନା ତ ଜିରୋ ହବ କେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ କହୁଥିଲେ ସେ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଠଟା ଘୋଷି ଯୋଉଟା ବାହାର କର ଯଦି ଘୋଷି କିଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କର ଯୋଉଟା ବୁଝିକି ଚେଷ୍ଟା କର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାରଣ ଯଦି ଘୋଷିଛ ସେ ପାଠଟା କ'ଣ ହବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ପାଠଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ମନେ ରଖ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ର୍ୟାମ୍ ଯେମିତି କାମ କରେ 2GB ବା 3GB ବା ଗୋଟେ ମେମୋରି କାମ କରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ସେୟା ନୁହଁ ଯେତେଟା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ ସେତେ ସେ ବଢ଼ିବ ସେତିକି ସେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ଯେ କେବେ କମିବ ତାର କେବେ ସୋର୍ସଟା କେବେ କମ୍ ନୁହଁ 5% 10% ଦୁଇଟା ମେମୋରି ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ଡିଲିଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଡିଲିଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ମେମୋରି ମାନେ ପ୍ରାଇମାରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀକୁ ଗଲା ମାନେ ସେଟା ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଥାଏ ତମ ନାଁଟା ତମ ଯିଏ ଏବେ 90 ବର୍ଷ ହେଲେ ତମ ତମ ନାଁଟା ଆମ ନାଁ କହିବ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ କିଛି ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ କେସ୍ ଯଦି ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଭୁଲେ ନାହିଁ ସେଟା କହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗୋଟେ ହିଁ ୱାର୍ଡ ଧରଲେ ହବ ସେଟା ହଉଛି ଟ୍ରାକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ରୋମ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଡେ ଏଟା ମନେ ରଖିଥା ଏଟା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କୋଟେସନ ରୋମଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ କେବେ ଗଢା ହେଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗି ସେଟା ଗଢା ହେଇଛି ସେଟା ଅଧିକା ଭାବୁଛି ତ ତମେ ପାଠ ପଢିବ ମାନେ ତମକୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଜି ବହିଟା ଧରିଦେବି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଜି ହିଁ ମନେ ରଖିଦେବି ମତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ତ କରିବି ତ ବାର ବାର ଟ୍ରାଏ କଲେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟଟା ବନିଲା ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଦେଖିଛ ଛାତ ପକେଇଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଡନ ଆଉ ଇଜି କରିଦେଉଛି ରୋ ମାରି ଯିବାନି ଏଇଠି ସାର୍ଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ତ ସେପଟ ଥିଲା ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ଥିବ ସେପଟେ ହେଉଥିଲା ଆମର ଏପଟେ କିଛି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାତ ପକେଇଛି କି ସାର୍ ଏଠି ବୁଝିବାର ଦେଖିଛ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ ଥିଲା କି ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ ଗଲା ନିମଟାଲ ପକେଇଲା ସାର୍ ଝରକା କୋଉଠି କାଢ଼ିବା କଲା ଛାତ ତାପରେ ପକେଇଲା ସିଏ ତ ଆକର୍ଷିତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କରିପାରିବ ତାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତମେ ଏବେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଛାତ କଥା ଭାବିଲେ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ କାଲିକି ଜିରୋ ସବୁଦିନ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବ ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ମତେ ସାର୍ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି ମତେ ରାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଜେସନ ଦଉଛି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଜି ଯୋଉ ପାଠଟା ଦିଆଗଲା ବା କାଲି ଯୋଉ ପାଠଟା ଦିଆଯିବ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦେଖିବ 5% ହବ ଯେ ପାଠ ପଢିକି ଆସ ଦେଖିବ ତମର ସାର୍ଙ୍କର ଦେଖିବ ମନୋବୃତ୍ତି ତମ ପ୍ରତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତମର ବି ମନୋବୃତ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମେ ସେ ପାଠଟା ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ପାଠଟା ଦିଆଗଲା ଯଦି ତମେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ତମର ମୁଁ ଆଜି ହଁ ସାର୍ ତମେ ତ ରାଗୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବ ଏଇଟା ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ତମର ନୁହଁ ଆମର ବେଳେ ଥିଲା ତ ରହିବ ଲାଇଫ୍ ସାରା ବଟ୍ ଏଟାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ବୁଝିଲା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ରେ ସାର୍ ମୋତେ ରାଗୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଉନି କି କରିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କର ଆଜି ଗୁରୁଦଶ ଗଲା ଆଜି ଭାବୁଛ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ କାଲି ଯୋଉ ପାଠଟା ଦିଆହବ ନେକ୍ସଟ ଡେ କ'ଣ କରିବ ପଢ଼ିକି ଟିକେ ଆସିବ ସାର୍ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥା তুমি 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆନ୍ସର ଦିଅ ତ ସାର୍ ଦେଖ ତମ ଗୋଟେ ଖୁସି କାରଣ କୌଣସି ଟିଚର କେବେ ଚାହେଁନି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆନ୍ସର ନ କରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଠ ନ ପଢୁ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଟିଚର ଚାହିଁଲେ ସେ ପିଲା କେମିତି ଡେଭଲପ କଲା କ୍ଲାସରେ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଲେ ଲୁଚିବାକୁ ବି କୋଉ ଟିଚର ଚାହେଁ ନାହିଁ ମତେ ପିଲା ଦେଖି ଲୁଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ସେୟା ହିଁ କରୁଛ ଯୋଉନ ପାଠ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେଇନ ଭାବୁଛ ମୁଁ କେମିତି ଲୁଚିବି ସେଟା ଜମା ବି ଠିକ କଥା ନୁହଁ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଲୁଚୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ପଢେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହବନି ପଢେଇବା ତ କଥା ତମକୁ କ୍ଲାସ ବସିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହବନି ତମେ ଆମ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତମକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ସେମିତି ତ ସେଇ ହଉଛି କଥା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମିତି ଆଜିଠୁ ବାବା ଆଉ କେହି କରିବ ନାହିଁ ଆସୁନି ସାର୍ ମତେ ଆସୁନି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତମକୁ କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ନା ତ ତମେ କୁହ ଆମେ ସେଇଟା କହିବୁ ନା ତ ଆଜିଠୁ ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯଦି ସେଇ ତକ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ ସଫଳ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଛି ମୋ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଥାଏ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଥାଏ କିଏ ଶିକ୍ଷାରେ କିଏ କ୍ରୀଡ଼ାରେ
ଏଇ ଗୁଣଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲରେ ଥାଇକି ଭାବୁଛି ସିନା ତା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ସେ ଯୋଉ 60% ଅଛି ସେ 60% ତା ଜୀବନ କଟିଯିବ ସିନା ସିଏ ଆଉ 80% ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଉଦ୍ୟମେ ନେଇ ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣୀ ନ ମନୋରଥେଇ ନଈ ସୁପ୍ତ ସେ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ କେଡ଼େ ବଳବାନ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ବଳବାନ ମୁଁ ଆରାମରେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇ ରହିବି ଏ ହରଣ ମାନେ ତମେ ଆସିବ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚାଅ ତାହେଲେ ହରଣ ମାନେ କଣ କେବେ ଯିବେ এটা খুশি হনিব কে খন্ডে যাই বম ব্লাস্ট হচ্ছে কি ছোটে এ কান্নাই খুশি Dia punya dia. Kenapa? ହାତଟା ଓଜନ ହେଇଯାଉ Mana dia? ଆଜି Bisa bola. ତ ଫେସ୍ ର ଆମର ଲାଗୁନି ଏତେ ବଦମାସ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ Tahu path dia. ପାଠ ଲାଗି ନା ଆସିବ ନାଇଁ ଦଶମ ଦଶମ କିଏ ସମସ୍ତ ଦଶମ ମହାରଣା ଆସ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା କଣ ମୁଁ ଖାଇନି ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଭଲ ପିଲା ସବୁଠାରୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସେଟା ଦୀପୁ ଚିହ୍ନି ତା ସବୁଠୁ ଭଲ ପିଲା ହେଲା ଏଇ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବଡ଼ ଏକାଥରେ ପେଟ ଆगे वाले की ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା କାହ୍ନା ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଆସୁ ବଡ଼ ଗୋଟରେ ବସିବ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା କମ ହେଇଗଲା ତ ଟେନ୍ଥ ପିଲାଙ୍କର ସବୁଦିନ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ସେଗୁଡ଼ା କଣ ଖାଇବେ ଚକଡି କାହ୍ନା ଏ କାହ୍ନା ବସେଇ ଦିଅ ପାଇଲା ଏପଟେ ବସ ଖାଇଲ ସେପଟେ ବସ ପାଇଲେ ସେପଟେ ବସ
ସବୁ ସିଧା କରି ବସିବ ନା ନା ମୋତେ କେକ୍ ଖାଇଲେ ମୋତେ ବସିବ ହଁ ସମସ୍ତେ କେକ୍ ନେଇକି ସେପଟେ ନେଇ ବସ ସମସ୍ତେ प्रेम तोरे विश्वास कर जस्ट बड़े कुकुड़ा बारी चिकेन पासी पिला अछ पासी पिला नाइ नाइ माने हमर ऑलराउंडर गुडा आनंद खाइलु आनंद सर खाइ दी पड़े आनंद मेरे माने तो तोड़ काम करो ड्राइंग गोटे बनेलु केक से तो काट के दे दे दो एडा उठे गयो दीपक की खतरनाक ड्राइंग करू गणेश पूजा देखि मुंडा खराब हो पड़िला चाकरी भल लागे मार्क्स ता करथु ना चिकन ता पड़ी अरे किछि चिकन में पड़ले पड़ी जी सरी गलो नसम सब नबम लाइन करके आसी गलो सब दे जाना क्लास नबम देखा खाइल करो सर हम के आसी ना अरे तो हमर खंडगिरी लोग आ जत्ती के आसी नाही रे खंडगिरी बनै ती पर से जाओ स्किन इंजीनियर प्ले प्लेट चिन्हित जहाँ मॉडल है यार प्रीतम सांगर स्किन इंजीनियर से सब कलर देबे रिपेयर करिवे ओहो से पूरा फुटी देला पट्टे ତାର ଇଏ କରିଦିଅ गोटे की गोटे काढिले बाहर ତା ତଳଟା ତ କିଛି କ୍ରିମ ରହିବନି ଖାଲି ବ୍ରେଡ ଖାଇବେ जहाँ हो कौन सी ଯାହା ବି ତା ଖାଇବ ଟେନସନ ନାହିଁ पूरा तो बड़ पीस खाइ करूंगी तळे के पकेइबनी पकेले तमको ही पछिया पड़िबो ଖାଇ खाना जा पड़े घर में की जेडी पूरा इत्ते ହଁ खुशी ମୁଁ ପାର୍ସଲ ନେବି ନା ଜରି ଆଣିଛି अरे इलोटा को देनी जो अष्टम पिला सब जाओ बोले चलो लाइन लगा रुद्र आश्रम अपना देव पर अरे बाचुरी देखो बड़ा पीस दे देव पर खाद्य प्रबल अरे वहां जा कर ठिया है ये क्या है सब जाओ अरे अष्टम लगे इधर प्रीतम सारे बेस्ट उत्तम सारी बेस्ट सावित्री जब बहुत खुशी लगे अष्टम पिला सब जगह अछि तो लुहा छुरी रे आंदो है प्लास्टिक रे भांगी जाए यार फॉर्मेलिटीज में अब से केतरो निश्चय देई दिला हां चाय चाय आके अभी खाई ना अरे जियो प्लान को पीस बड़ा रखी दे गई दादा दीदी रे समस्त में पड़ कोन एले देखो लागो कोन अच्छा एबे ही नमस्कार टा सी एबे नमस्कार करला अच्छा अरे खाली आगे ठिया बोल आकु दियो नी आकु जे आसु ये या को माडा बड़ी का ना कौन को जान आकु मुंह करे की टिके मुंह करे की तू पहले से मिस विश्व दे दे तो मिस बाड़ू जो तो विश्व दे दे से तो जाने से तो स्पीच कोला से बोले चाली चाहिए अरे सबसे डेडिकेट कर मिला जतने साथ तो माडा को देखो जैसे पापे पॉसिबिलिटी मैं गांव से जा कर खुशी ना आए तो तापस के खाइलु बेचारा खुशी आए कर देला साइड पिला भी खा दी सब पड़ जा हां जा से पड़ा आलू दिन पर ए साले गुड़ दे दे इस साल नहीं देखो तो आवे पाई हो आओ क्या अच्छा होगी पिला ने आओ क्या अच्छा जो मैंने केक खाई ना अतरो का तो पाटे बसी पिला ने आओ क्या अच्छा जो मैंने इंस्टाग्राम में डाल दिया अरे करना है खाना मोर नहीं नंदे तो मैं पूरा फूल आड़े फूल दूंगी
चलिए ତାକୁ ତ 5 ଫଳ କରିସାରିଲେଣି ଫୁଲ नहीं 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 आलू आलू ये सोमेश्वरी को प्रिय होगा पैसा दियो सोमेश्वरी थाईलैंड कोड दे दिलु को भाई बाहर कोड में कुदरुकुणी कुदरुकुणी जस्ट चिकन ଅଛି फ्रेश चिकन पूरा कच्चा अरे ए गला कुदरुकुणी गला ए ए सोमेश्वरी भेज ଅଛି ଖାଇଲା ହଁ ଚୁଡ଼ା ବି हम जाइनु सेड कोनी खाइछु ତ ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲ पिया ना होके बाकी कर लगी केवल ऑनलाइन मोरे काम को बुझाबुझି କର କାଲି ବାତ पिला होके इंटरव्यू କରୁଛୁ ନା ପୁଅ ପିଲାଟା ଟିକେ ରହିଲ आगे दियो ବଡା କାନା ଆଙ୍କର ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାମ हेलो सर खाला अपन का मैं तोड़ मारे चॉकलेट खालो चॉकलेट बढ़िया ऊपर का गिज्जी गिज्जी ऊपर क्रीम ऊपर क्रीम मेरा की ସେଇ ଆଠୁ ସେ ଗୋଟେ हां ସୁବାସ आगे ବଡ 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 ଏଇ ଗୋଟା କେମିତି ଟା ଆଉ पानी खाने आनी କାଟ ହଟେ ଦେଇଥିଲେ କଲ एक दो बढ़िया ये से जो ହଁ तार धार ଆରେ नहीं ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କି तार धार नहीं अरे यार କେମିତି କଥା ହବ ସାଇଜ आलू भी काम ଅଛି कानार तोर पूरा रेकॉर्ड काटी मिस अपना फोटो देखले खा तुम ये भगवान देख भय कर এটা মতে তো দবু अरे वो तो गुरु दिवस रे मते एवडा करू गुरु नहीं ये गुरु ना ये गुरु तू मते गुरु गुरु भाबुरु होते তো পুরাটা खाइबे ना না আর সত্যি বললা कल खाई ना স্যার আপনার কান্না মুখ খাইছো আর এরা আমার मना भी करी কে মনা করছে স্যার আপনার পাঠাপাঠি করতে আর দেখি ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛୁ ଏଇଠି ସାର୍ ଅଛି ହାତ ଉଠା ଆରେ ଏଇଠି ଫଟୋ ଗୋଟେ ମାଇଲୁ नृत्य कला भारतीय नृत्य कला भारतीय नृत्य कला आप पिले कहार गोटे गोटे दरकार नहीं